السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج جمعے کے روز اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے مسجد اقصیٰ نمازیوں سے خالی رہی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز نہ ہونے کی ایک وجہ گزشتہ 21 روز سے غزہ کی پٹی پر جاری اسرائیلی حملے ہیں۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ میں عموماً ہزاروں لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، جبکہ مخصوص مذہبی ایام میں یہاں نمازیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آج جمعے کو مسجد اقصیٰ سے ایک اطلاع ملی ہے کہ صرف معمر نمازیوں کی ایک چھوٹی سی تعداد پہنچی۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے صرف 75 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ہی حرم قدسی میں داخل ہونے کی اجازت دی، جبکہ نوجوانوں یا 50 سے زائد افراد کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ القدس بھر میں پھیلی چوکیوں کی وجہ سے مسجد تک جانے میں نمازیوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف جانے والے تمام داخلی راستوں کو پولیس نے بند کر دیا تھا اور مسجد اور القدس کے پرانے محلوں کے ارد گرد بڑے پیمانے پر چوکیاں قائم کی گئی تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسجد کے اطراف کی گلیاں تقریباً خالی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر اب تک تیسرے ہفتے سے جنگ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے میں بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور سینکڑوں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان رنا شمدسانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے شدید حملوں کی زد میں غزہ میں کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ شمدسانی نے اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر کی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں جاری اسرائیل فلسطین تنازع کے بارے میں ایک جائزہ منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں کوئی مقام محفوظ نہیں ہے۔ شمدسانی نے کہا کہ گنجان آباد علاقوں میں اسرائیل کے حملوں سے شہری بنیادی ڈھانچے اور شہریوں کی ہلاکتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور کہا کہ اس صورتحال کو بین الاقوامی انسانی حقوق سے ہم آہنگ نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ کے خلاف اسرائیل کی طرف سے پانی، خوراک، ایندھن اور بجلی کی کٹوتی کے اجتماعی سزا دیے جانے کا ذکر کرنے والی شمدسانی نے کہا کہ ایندھن کی قلت کے باعث اسپتال اور بیکریاں بند ہو گئی ہیں۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ غزہ میں پھنسے ہوئے 20 لاکھ افراد کو انسانی تباہی کا سامنا ہے۔ اسرائیل غزہ کی پوری آبادی پر عائد کردہ اجتماعی سزا کو ختم کر دے۔ اجتماعی سزا ایک جنگی جرم ہے۔ شمدسانی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ فلسطینیوں کے خلاف غیر انسانی زبان کا استعمال بند ہونا چاہیے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی زمینی دستے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ حماس کا ایک سرنگ نیٹ ورک ہے جو سینکڑوں کلومیٹر طویل اور 80 میٹر تک گہرا ہے، جسے ایک آزاد یرغمال نے مکڑی کا جالا اور ایک ماہر نے ویت یونین کے طور پر بیان کیا۔ اس معاملے سے واقف مغربی اور مشرق وسطی کے ذرائع نے بتایا کہ فلسطینی اسلام پسند گروپ کے پاس ریتیلی 360 مربع کلومیٹر ساحلی پٹی اور اس کی سرحدوں کے نیچے مختلف قسم کے سرنگیں بنائی گئی ہے، جن میں حملہ، ذخیرہ اندوزی اور آپریشنل بل شامل ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ کا خیال ہے کہ اسرائیل کی خصوصی افواج کو حماس کے عسکریت پسندوں سے لڑنے کے لیے ایک بے مثال چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ زمین کے نیچے یرغمالیوں کو بچانے کی کوشش بھی کی جانی چاہیے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے نوٹ کیا کہ موصل شہر کو داعش سے چھڑانے کے لیے عراق کی 9 ماہ تک جاری رہی لڑائی اس سے کہیں زیادہ آسان ثابت ہو سکتی ہے، جس کا اسرائیلیوں کے انتظار میں تھا۔ اگرچہ اسرائیل نے سرنگوں کا پتہ لگانے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، بشمول ایک سینسر سے لیس زیر زمین رکاوٹ جسے لوہے کی دیوار کہا جاتا ہے۔ حماس کے بارے میں اب بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بیرونی دنیا کے لیے سرنگیں کام کر رہی ہے۔ امریکی فوج نے آج جمعے کے اوائل میں مشرقی شام میں ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک 2 مقامات پر فضائی حملے شروع کیے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے اوائل میں خطے میں امریکی اڈوں اور اہلکاروں کے خلاف ڈرون اور میزائل حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی گئی۔ امریکی حملے جو بائیڈن انتظامیہ کے نازک توازن کو برقرار رکھنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ امریکہ مستقبل کی جارحیت کو روکنے کے لیے ممکنہ طور پر اسرائیل کے حماس کے خلاف جنگ کو ہوا دینے کے لیے ممکنہ طور پر ایرانی حمایت یافتہ گروہوں کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، جن کا شبہ ہے کہ وہ امریکہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ خطے کو بھڑکانے اور وسیع تر تنازع کو ہوا دینے سے بچنے کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہے۔ مخصوص اہداف اور دیگر تفصیلات کے بارے میں ابھی تک معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ ریاست جوہر کے سلطان ابراہیم بن سلطان سکندر کو جمعے کے دن ملک کے حکمرانوں کی کانفرنس میں ملیشیا کا 15واں سلطان بنایا گیا۔ ان کی باقاعدہ تخت نشینی 31 جنوری 2024 کو ہوگی۔ وہ اپنے پیشرو سلطان عبداللہ سلطان احمد شاہ کی جگہ لیں گے۔ سلطان ابراہیم کی پیدائش 1958 کی اور انہوں نے سنگاپور سے متصل ریاست پر 2010 سے حکمرانی کی۔ وہ ملیشیا کو کھلا تجارتی ملک برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں
सरकारी न्यूज़ एजेंसी बरनामा ने ये इत्तला दी। मलेशिया में दस्तूरी बादशाहत है, 9 सुल्तान जो मुख्तलिफ रियासतों के हुक्मरान हैं बारी बारी 5 साल मियाद के लिए सुल्तान बनते हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर ने मॉस्को में हमास के नुमाइंदों से मुलाकात की। रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने आज जुमे के दिन ये बात बताई। ईरान ने जुमेरात के दिन इस मीटिंग में लड़ाई बंदी और गाजा को इंसानी इमदाद पर तबादला ख्याल किया। इम्कान है कि इजराइल इस मुलाकात की मजम्मत करेगा जिसकी वज़ारत ख़ारजा ने हमास के नुमाइंदों को मदऊ करने के रूस के फैसले पर तनकीद की और इसे दहशतगर्दी की तायीद की हरकत करार दिया। इसने मुतालबा किया कि वफ़द को रूस से निकाल बाहर किया जाए। क्रेमलिन ने यह कहते हुए इसका जवाब दिया कि मॉस्को ज़रूरी समझता है कि सभी फरीकीन से रवाबित रखे जाएँ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा और हमास के वफ़द का दौरा बताता है कि रूस किस तरह मशरिक़ व सतह जंग में पावर ब्रोकर की हैसियत से अपना रोल मनवाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो यूक्रेन जंग में मसरूफ़ हैं। 8 तरक्की पजीर ममालिक तुर्किया, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश की तश्कील करदा D8 ग्रुप इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा किया है कि गाजा की पट्टी में इंसानियत के खिलाफ जराइम और तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोका जाए। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में D8 के 47वें इजलास के बाद जारी हुए मुश्तरका बयान में कहा गया है कि गाजा की पट्टी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है और इजरायली फ़ौज फ़लस्तीनी शहरियों के इज़्तिराब का बायस बन रही है। इलामे में गाजा के लिए इंसानी इमदाद की राहदारी खोलने और खित्ते में इंसानियत के खिलाफ जराइम और तशद्दुद की कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा किया गया है। तमाम रुकन ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन इस मसले से निमटने वाली बैनुल अक़वामी एजेंसियों के साथ ताउन करें। हम आपको इंसानी इमदाद के लिए मदऊ करते हैं। मक्के मुकर्रमा म्युनिसिपलिटी ने खबरदार किया है कि तिजारती मराकिज़ में नमाज की जगह का इंतजाम ना करने पर 1000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मक्का म्युनिसिपलिटी ने वज़ारत बल्दियात व दहिया व आबादकारी उमूर की जानिब से जारी करदा बल्दियाती खिलाफ वर्जियों के जुर्मानों के नए चार्ट पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। म्युनिसिपलिटी के तर्जुमान उसामा अल जैतूनी ने कहा है कि खिलाफ वर्जियों के चार्ट में मुतअद्दिद उमूर की निशानदेही की गई है। अल जैतूनी ने कहा कि तिजारती मराकिज़ में मुसल्लों, वॉशरूम्स और वज़ू की जगह के क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी ना करने पर 1000 रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। ताहम पहले तिजारती मरकज़ को इस्लाहाल के लिए 14 दिन की मोहलत दी जाएगी। खिलाफ वर्जी दोहराने पर जुर्माना दुगना किया जा सकता है। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नायफ ने मशरक़ी रीजन में मुनक़िदा नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका मशक़ें वतन तिरन्नों की इख्तितामी परेड का मुआयना किया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक इख्तितामी तकरीब से मुआवन वज़ीर दाखिला और मुश्तरका मशक़ के निगरान लेफ्टिनेंट जनरल सईद बिन अब्दुल्ला अल खैतानी ने मशक़ों की इख्तितामी तकरीब में वज़ीर दाखिला को खुशामदीद कहते हुए अपने खिताब में कहा कि मुश्तरका मशक़ों में वज़ारत दिफ़ा, नेशनल गार्ड और खुफिया इदारे के यूनिट्स ने शिरकत की जो वज़ारत दाखिला की ज़ेर निगरानी मुनक़िद की गई थी। जनरल खैतानी ने मज़ीद कहा कि मुश्तरका मशक़ों का मकसद मुख्तलिफ यूनिट्स की सलाहियतों को निखारना और इनमें बाहमी ताउन को उजागर करना है। मुश्तरका मशक़ों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जिसका मकसद किसी भी नवियत के वाक़े से निमटने के लिए अहलकारों को अमली तरबियत भी फराहम करना था। सऊदी अरब में थाईलैंड के सफ़ीर डॉरम बैंथम का कहना है कि मुमलिकत के बारे में मेरे ख़यालात यकसर तब्दील हो गए। मेरी सोच से भी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है सऊदी अरब। आजिल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए हाल ही में मुमलिकत आए थाई सफ़ीर का कहना था कि सऊदी अरब के बारे में यहाँ आकर हकीकत का इंकशाफ हुआ है कि यहाँ मिसाली तरक्की देखी, जबकि नौजवान भी काफ़ी मेहनती है जिन्होंने मुझे बेहद मुतासिर किया। ये एक खुशगवार अम्र है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे सऊदी अरब का ताबनाक मुस्तकबिल वाज़े दिखाई देता है। मुमलिकत के लोग मेहनती और खुश अखलाक हैं। थाई सफ़ीर डॉरम का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब ने बहुत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय की हैं। तुर्की ने सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, लेबनान और उर्दन के रहनुमाओं को 28 अक्टूबर को इस्तांबुल में फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाली रैली में शिरकत की दावत दी। तुर्क अखबार सबा ने आज जुम्मे को ज़राए के हवाले से ये इत्तला दी। अखबार ने कहा कि रैली में मीडिया, खेल, फ़न, कारोबार और फ़लस्तीनी तारिकीन वतन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से बाअसर अफराद शिरकत करेंगे। सऊदी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में सोमाली सदर हसन शाह महमूद से मुलाकात की। दोनों सदूर की लमाबा ऑफिस में हुई मुलाकात बंद कमरे में हुई। वज़ीर कौमी दिफा याशार गोलेर, वज़ीर सनत व टेक्नोलॉजी फ़तेह काजिर और सोमाली वफ़द भी इस मुलाकात में मौजूद थे। कनाडा ने कहा है कि हिंदुस्तानियों के लिए 38,000 वीज़ों में से ज़मीन पर हमले की हालिया कमी की वजह से वो इस साल दिसंबर के आखिर तक सिर्फ
20,000 वीज़ों पर ही कार्रवाई कर सकेगा। CIC न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि इस हफ्ते सिटीजनशिप और इमिग्रेशन के बारे में कायमा कमेटी के इजलास में इमिग्रेशन के वजीर मार्क मिल्लर ने कहा कि भारत में ज़मीन पर वीज़े का काम करने के लिए अब सिर्फ 5 मेंबरान ही मौजूद हैं। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा जो वीज़ा दरख्वास्तों पर कार्रवाई करते हैं, उन्होंने इस माह अपने अमले की तादाद 27 से कम कर सिर्फ 5 कर दी, जब भारत ने सिफारती बराबरी की तलाश में कनाडा से अपने 41 सिफारतकारों को वापस बुलाने को कहा था। IRC को अब तौक़्क़े है कि 2024 के आगाज़ में तकरीबन 17,500 हिंदुस्तानी दरख्वास्तें बैकलॉग में होंगी। ताहम उम्मीद का इजहार करते हुए मुल्क के आला इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों ने कहा कि हुकूमत 2024 के अवाइल तक हिंदुस्तानी दरख्वास्तों के लिए मामूल की कार्रवाई पर वापस आने के लिए काम कर रही है। नवाज शरीफ की पाकिस्तानी वापसी और बज़ाहिर फ़िज़ा इनके हक़ में साजगार होने के बाद कई सियासी पंडित दावा कर रहे हैं कि अगली हुकूमत नवाज लीग ही बनाएगी और इन दिनों पार्टी अकाबरीन आइंदा हुकूमत का खाका तैयार करने में मसरूफ़ है। मुस्लिम लीग नवाज के करीबी हल्के ने भी ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी और शरीफ ख़ानदान ने आला ओहदों के लिए शख्सियात के नामों को किसी हद तक हतमी शक्ल दे दी है। इन हल्कों का यह भी दावा है कि घर के बड़ों का कम व बेश इस बात पर इत्तेफाक है कि एक मखसूस सियासी सूरत हाल में मरियम नवाज अगली वज़ीर आला पंजाब होंगी। ताहम इसका ताल्लुक़ वज़ारत उज़्मा से है और अभी यह देखना बाकी है कि नवाज शरीफ खुद ही वज़ारत उज़्मा संभालते हैं या कोई और सूरत सामने आती है।